स्वागत गर्दछौँ। हाम्रो विराटनगरसम्मको उडानको समय 35 मिनटको हुनेछ र हामी 13,500 फिटको उचाइमा उड्नेछौँ। कृपया आफ्नो सुरक्षाको लागि सिटको पेटी बाँधी राख्नुहुन, सिटलाई सिधा राखिदिनुहुन, झ्यालको सेट खुला राखिदिनुहुन र आफ्नो हाते झोला सिट माथिको सामान कक्ष अथवा आफ्नो अगाडिको सिट मुनि राखिदिनु अनुरोध गर्दछौँ। साथै सुरक्षाको कारणले स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण बाहेक अन्य विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग नगर्नुहोला। सम्पूर्ण उडान अवधिभर मोबाइल फोनको स्विच बन्द गरिदिनुहुन अथवा फ्लाइट मोडमा राखिदिनुहुनको साथै धूम्रपान तथा विद्युतीय धूम्रपान पनि निषेध गरेको जानकारी गराउँदछौँ। धन्यवाद। Good afternoon to our dear valued passengers. On behalf of Budar, Captain Pramesh Joshi and entire collector welcome you on board this ATX 72 aircraft. We shall reach Biratnagar in 35 minutes and we shall be flying an altitude of 13,500 feet. For your own safety, please fasten your seatbelt sign and be seated. Keep your seat in an upright position, window seats open and store your hand carry in the overhead bin or under the seat in front of you. For safety reasons, please switch off all non-medical electronic devices during take-up and landings. Mobile phones are required to be switched off or kept in flight mode. Smoking and cigarettes are strictly prohibited during the whole flight. Thank you.